सखी स्वामी ए होची फल्गु नदी सृष्टिर विचित्र पुराण प्रसिद्ध है फल्गु हे नदी रे स्नान कार्य करी समापन चली जीवा आमे अत्रेय मुनि का आश्रम पथ दे किंतु प्रभु आज कहीं मन मोर होई चंचल काली रात्रि देखिली मो गोटे अद्भुत स्वप्न कि स्वप्न देखिच जानकी प्रभु विषदुकातरु पियासन्ते भरत तब पथ दर्शन आसरी नेत्री तांको ढळ ढळ अश्रु अनुतापे विवर्ण सर्वांग नग्न पद धूଳି धूसरित होई आसुछन्ति बहुदूर देखि मुहि अप्राण आपे के उच्च कंठे डाकिली भरत तापरे कौन है जानकी तापरे भांगी गला पनित्रा कहतु प्रभु मोर ई स्वप्न कौन सत्य हेब कौन कहल जानकी काली रात्र तुम भरत को स्वप्न रे देखिच हाँ स्वामी कह जानकी से भरत शब्दटी को बारंबार मते कह मो कर्ण जुगल जेपरी से भरत शब्दटी को सुनिबा पाई बेकुलित होई उठुचती स्वामी भरत शब्दर अर्थ तुम्हें जान सखी भर भक्ति रर रस तहरु तत्व भक्ति रस तत्व जे सृष्टि तार नाम हेउछि भरत स्वामी सखी तुम केवल काली रात्र ही स्वप्न देखिच एमिति अनेक राति मु अनेक स्वप्न देखिछि स्वामी प्रथम स्वप्न देखी मो पिता को से मते कहते रे बाबू राम तुमर नयन पितुला अंधर लहुड़ी गलार पाणिक हृदयर स्पंदन तोते छाड़ी मो मुहूर्ते भी बंची पारिबी नहीं रे धन तोते छाड़ी मो मुहूर्ते बंची पारिबी नहीं हेले पिता को देखी मो जेतेबेले निद्रा भंग होईची सेतेबेले देखिली सखी मो पाखरे केही भी नथिले स्वामी मो भाबिनेली एइटा गोटे मो पई दुस्वप्न थिला आउ दिने रातिरे मो स्वप्न देखिची मो माँ मानंकु से मते कहते राम तो पसंद मुताबक सब द्रव्य मु रांधि रखी बाप समय हो गलानी परा खाइबा आस जितेबले मु खाइबा पाई दौड़ी गली सेतेबले भी देखिली मो पाखे केही भी नथिले सेटा को भी भाबिनेली मो पाई सेटा गोटे दुबा स्वप्न थिला आउ दिने स्वप्न रे देखिली मो भाई भरत को से मते कहते भाई मो बातुल न फेरणु तुम्हें कहीं मन गमन कल भाई एमिति अनेक राति मु अनेक स्वप्न देखी जानकी अनेक स्वप्न देखी स्वप्न सब बेले स्वप्न हो रही थाए स्वप्न कौन सी भी वास्तवता न थाए तेणु सखी हतभागा मोही वनयात्रा काले न देखिली भरतर मुखमंडल से अग्रजरे दे स्नेह भक्ति सदा शिष्टाचारी आहारे मोर प्राणर भाई भरत मातुल फेरी लभी केते दुख कष्ट स्वामी हे कि अशुभ लक्ष्य देखे मो नेत्र चतुर्दिक कोलाहल शब्द भग मोग विहंग किपरि भयर एठार दौड़ी जाउछंती ए निश्चय कौन से अशुभ लक्षण सखी ए निश्चय कौन से अशुभ लक्षण भाई भाई लक्ष्मण एक दारुण दुर्संवाद भाई एक दारुण दुर्संवाद से लक्ष्मण हे भातृदेव विवाद पुत्र भरत
সৈন্য সামন্তন নেই আসু আসিয়াছে ভাতৃর বিনাশে রাজ্য ভোগ চাইছে মন্দমতি দিয়ন্তু দিয়ন্তু আদেশ ভাতৃদেব এই ধনুর পানে সতর্ণ করিবে মস্তক লক্ষଣ କଣ କହିଲ ଭାଇ? ଭରତ ଆସୁଛି ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ, ଭରତ ଆସୁଛି ମତେ ସଂହାର କରିବାକୁ। ଲକ୍ଷଣ ଭଜତେ ସବିତା ତାମ୍ର ସ୍ତମ୍ର ଅବା ସୁମାଚିତ ସମ୍ପଦେଶ ବିପଦେଶ ମହତାବ ଏକୟପତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ସମ୍ପଦ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିପଦ ସମୟରେ ହେଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଆସିବାର ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ବନଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଭରତ ମାତୁଳରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋର ଅନୁମାନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ଏଥେ। हे भातृदेव तेबे तेबे किरबा प्रयोजन असंख्य सैन्यरे ଭାଇ ମୋର ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ନୁହେଁ ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ମୁଁ ଭରତକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ଏଥେ। ଭାଇ ଭରତ ମା ଜାନକୀ ଭରତ ଭାଇ ଭରତ କହ ଭାଇ ଭରତ, ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ପିତା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଯାଉଥିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା। କହ ଭାଇ, ମୋ ପିତା କିପରି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବନଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପିତା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ରେ ବାବୁ ରାମ, ତୁମର ନୟନ ପିତୁଳା, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, କଳାର ମାଣିକ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି ପିତା? ପିତୃ ସତ୍ୟ ପରା ମହାବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମୁଁ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିପରି ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ପୁରୁଷ ସଜେଇଥାନ୍ତି? ଭରତ ଭାଇ ମୋ ମାତା ମାନେ ସବୁ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭାଇ? ମୋ ମାତା କୈକେୟୀ କିପରି ଅଛନ୍ତି ରେ ଭରତ? ମୁଁ ବନଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପିତା ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନାନା କଟୁ ବାକ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭର୍ତ୍ସନା। ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାଇ, ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁ ଥିଲେ ତୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଠାରୁ ଶତଗୁଣ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହୋଇଛି। କହ ଭାଇ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, ମୋ ମାତାମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ, ଆଉ କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଭରତ ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ନ ଦେଖି ତୁମକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦିବାନିଶି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଭରତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ଆରାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିତା ପିତା ତୁ ଏମିତି ଉଠି ଗଲୁ କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ରେ ଭରତ? ମୋ ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ହାରାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିତା ଚାଲିଗଲେ ଅମର ଧାମକୁ। ପିତା
বাসাদি পরে দীপলি ভে জড়ো জড়ো দীপলি ভে জড়ো জড়ো सारी भरा तहिया बसदी पारुरे दीपली भी जड़ो जड़ो रे दीपली भी जड़ो जड़ो हरमो हरमो कांदी कांदी हरमो हरमो कांदी कांदी चली गले पिता का होई पिता सरीची भरा कोइला बासादी मारुरे दीपली भी जड़ो 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 रतन फलरे किए सुआइब हाथी पालकिरे खुआइब रतन फलरे किए सुआइब हाथी पालकिरे किए मते डाकिब भरत शत्रुघ्न सती सीता तुम्हें मते डाकिब पिता पिता सरिछि भरत दीपरू रे जड़ो जड़ो दीपली भी जड़ो जड़ो तुहे कौन सुनेलु रे भरत तुहे कौन सुनेलु पिता भरा हुए योद्धा बरे नहांती केहू आरे चली गले पिता के पालुची गलो केहू एक निवृत्त कोण रे फेरी आस पिता फेरी आस मो तुम बिना मुहूर्ते भी बंची पारी भी नहीं हे पाप चक्यू कि नीरवे तो रही नहीं हे कंठ जुगल ए दारुण दुसंबाद शुणा पूर्वर तुम्हें दुईटा बधिर हो हे वज्रधारी देवेंद्र भाई बेसी तम वज्र शतचूर्ण कर दियो रामर मस्तक पिता बिना मु स्थिर रही पारि नहीं तुम्हें मते कौन शुणेल रे भाई तुम्हें मते कौन शुणेल
ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ପିତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ରଖିଛି ତଳ ପାତ୍ରେ ପିତାଙ୍କର ମର ଶରୀର। ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ଫେରି ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମେ ରାଜ ସିଂହାସନେ ବସି କରିଲେ ଆଦେଶ, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମାପନ। ସ୍ନେହର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତଳେ କାନ୍ଦେ ଦିବାନିଶି, ପିତାଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମିଏ ଅଧମ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତେଜିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାତେ ମୋ ଜନନୀ କଲେ ଅବିଚାର। ସେହେତୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ଚରଣରେ ତବ। କ୍ଷମା କରି ଦୋଷ ମୋର, ଫେରି ଚାଲ 3 ଜଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ। ନାହିଁ ରେ ଭରତ, ଏଥିରେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ। ଶତପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ମା କେବେ କୁମାତା ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତୁମର ନୁହେଁ ଉଚିତ। ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମଛାୟା ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମଗତି, ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମତ୍ରାଣ ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମପ୍ରପା। ମାଙ୍କ ଭଳି ସଂସାରରେ ଅଭୟଦାତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ପାଳନଦାତ୍ରୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏପରି କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତୁମର ନୁହେଁ ଉଚିତ। ଭରତ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋ କର୍ମର ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକା ରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ଭୂମା ତେ ସଙ୍ଗସ କର୍ମଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ। କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖେ, ସେ ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖବାନ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କର୍ମ କରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି ସେ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରେ, ସେ ହେଉଛି ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ସୁଖବାନ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଭରତ, କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ନେଇ ତୁମେ 14 ବର୍ଷ କରରେ ଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପିତୃ ସତ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି। ଫେରିଯାଅ ଭାଇ, ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ। ଭାଇ, ତେବେ ଯିବ ନାହିଁ ଫେରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ? କରିଅଛି ସତ୍ୟ, ନ ଫେରିଲେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଭାତୃଭକ୍ତ ବଣେ ମୋହି ନ ରଖିବି ଜୀବନ ମୋହରି। ଅବୁଝା ହୁଅନି ରେ ଭାଇ, ଅବୁଝା ହୁଅନି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଜାୟା ମୃତ୍ୟୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନ୍ତକାଳେ ମହାମୃତ୍ୟୁମ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଜାଗ୍ରହୀ ଜାଗ୍ରହୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁପମ, ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର, ସେ ପୁଣି ଅମୃତମୟ। ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଅମୃତ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତପବନରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମନୀୟ କରବୀ ଏବଂ ସୁରଭିତ ସୁରଭି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତା ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମେ କିପରି ସେକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବସିଛ ଭାଇ? ତା ଛଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଲଭମ୍ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ଭବ, ଦୁର୍ଲଭମ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୃଜନ ପ୍ରିୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖୁଛ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି ଭାଇ? ଆଉ କିପରି ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ମୁଁ ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ପୁରୁଷ ସାଜିବି? ତେଣୁ ମାନ ଭାଇ, ମୋ କଥା ମାନ। ତୁମେ ତ ଜାଣ ଭରତ, ମାତା କୈକେୟୀ ସମରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ପିତା ତାଙ୍କୁ 2 ଗୋଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2ଟି ବର କ'ଣ ଜାଣ ଭାଇ? ସେ 2ଟି ବରରୁ ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଉଛି,
रामचंद्र जटा बक्खल परिधान करी 14 वर्ष वनगमन करेंगे। जाने भाई वशिष्ठ ऋषि आश्रम आम जो विद्या अध्ययन करुले से समय मुझे जानी तुम्हें ज्ञानी रे सबुठार श्रेष्ठ ए संसार को शासन करिवार समस्त प्रकार कला कौशल तुम पाखे भरपूर अवस्था रही तेणु तुम मन में निश्चय गोटे प्रश्न उंकी मारुथुव जे प्रथम बरटी को पालन करा न जाई द्वितीय बरटी को किपरि पालन करागला। जदि प्रथम बरटी को पालन करा जाइथांता ताले तुमे अयोध्या राज सिंहासन रे 14 वर्ष निमित्त अधिष्ठित होइथांता। अयोध्यार परंपरा कहूछि राजांकर आदेश पालन करवा होछि प्रजामानकर परम कर्तव्य। और तुम जितेबाला अयोध्या राज सिंहासन अधिष्ठित होता मत केवे वन को जीवाई अनुमति दे न था जहाँफल मो पितृ सत्य कलंक बोली हो जाता। और मो पिता सूर्य वंशर जड़े कलंकित पुरुष साजी था। कह भाई पुत्र हिसाब से मुझे किपरि सह्य कर तेणु तुमको मातुल न डकाई मु 14 वर्ष निमित्त राति प्रभात होगा पूर्वर अयोध्या उपकंठ छाड़ी चलीगली। मुझे मो पितृ सत्य पालन कर कुंठाबोध होना तुम्हें कहीं कुंठाबोध हो भाई फेरी जाओ फेरी जाओ तुम्हें अयोध्या नगर को पत्र मंत्री प्रजागण को नहीं 14 वर्ष अयोध्या कर रे शासन। आर्य जाने ना मो किछि कि परिवा अयोध्या को करी शासन जेबे न जीव ए फेरी तेरे दिया भाई पादुका तुमर गेनी जीवी सिरे सिंहासन जतन रे रखी भक्ति भावे ज्येष्ठ भ्रातामणि पूजिबी मुसु पुष्प चंदने जदि न देव ए पादुका तुमर तेरे कहा लगी अयोध्या रे करी शासन। भाई जीवन ही फेरी अयोध्या को भातृ विवाद सृष्टि हे अयोध्या रे घरे घरे लागिब कली सूर्य वंशे लागिब कलंक। कौन कहल भाई मो पादुका को नहीं अयोध्यार राज सिंहासन स्थापन करी राजकार्य तुम्हें कर आरंभ। धन्य धन्य भरत धन्य तुमर भातृभक्ति। तुम परी भाई केते जन भाग्यशाली भाई को मिलिबो तुम परी बंधु केते जन भाग्यशाली बंधु को मिलिबो। हाँ तुम परी पुत्र केते जन भाग्यशाली पिता को मिलिबो। तुमरे भातृभक्ति देखी केवल मो कहीं हे सारा संसार गोटे स्वर गुंजरण कर उठिबे भरत परी भाई ए अयोध्या रे नहीं। भरत परी भाई अछि के संसार रे लक्ष्मण परी वीर लथिबे तिनी पुरी जानकी परी सती नथिबे मही राम परी राजा कोटि के कोटि सखी राम राज्य सखी राम राज्य।
শ্যাম ক্ষরে কিয়ে গো ছাড়ি সুখ শ্রী দূরে মন্থরার যন্ত্রণা কৈকির মন্ত্রণা মন্থরার যন্ত্রণা কৈকির মন্ত্রণা কলঙ্ক রচিব কাব্য রামায়ণে এই তো রাম রাজ্য এই তো রাম রাজ্য ভরত ভরত পরি ভাই অচিকে সংসার রে লক্ষণ পরি বীর নথিবে তিনি পুরে জানকী পরি সতী নথিবে অযোধ্যারে এই তো কি রাম রাজ্য এই তো কি রাম রাজ্য ଭାଇ ଏ ପାଦୁକା ଦେଇ ମୋତେ ବିଦାୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ভরত ତୁମେ ଅଭିମାନ କରିଛ ନା? କୈକେୟୀ ମା ପରା ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ପରା ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମମତା ସ୍ନେହକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୁମେ ସ୍ନେହର ସାନ ଭାଇଟାକୁ ପର କରିଦେଉଛ। ভরত ନା ଭାଇ, କ୍ଷୀରଠାରୁ ନିରକଳ କେବେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଭାଇ, ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର 4ଟି ଫଳ, ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ନଦୀର 4ଟି ଧାର। ଆମେ କ'ଣ କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବା? ମୁଁ ଜାଣେ ଭାଇ, ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହିସାବରେ ତୁମେ ତ୍ରିଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପରମ୍ପରା କହୁଛି ପ୍ରାଣ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ବଚନ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ପିତାଙ୍କର ବଚନ ରକ୍ଷା ପାଳନାର୍ଥେ ମୁଁ ଆସିଛି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯାଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ନେଇ 14 ବର୍ଷ କରରେ ଶାସନ। ଯାଅ ଭାଇ, ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମତରେ ତୋଳି ନେଇ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକା ଘେନିଯିବ ସତ, ହେଲେ ମନେ ରଖ ଭାଇ, ଏଇ ପାଦୁକା ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଏଇ ତ ଆମ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ତ ଆମ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ତ ଆମ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାଘବ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସତର ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଦେବୀ ভক্তর ভক্তি মম প্রভু অনন্ত ঠাকুর লক্ষ্মণ পাদুকা দেলে ভরত পাদুকা এই তো হেব রাম রাজ্য এই পাদুকা হেব এই তো রাজ্য।
ই তো আম রাম রাজ্য এই তো আম রাম রাজ্য হরিলা চড়ক অযোধ্যা বক্ষরে কিয়ে গলা ছাড়ি সুখ শ্রী দুই অন্তরার যন্ত্রণা কৈকেয়ীর মন্ত্রণা কলঙ্কর চিলায়ে কাব্য রামায়ণে এই তো শিখি রাম রাজ্য 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାତୃଦେବ ଜାନକୀ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛି ଆମ ଏ ଶରୀର। ତେଣୁ ରଜାଇ କୁଟିରେ ଚାଲଯିବା ମନ୍ଦାକି ନୀତିରେ ପିତୃତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିର ସମାପନ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଥ ଦେଇ। ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମମ। ତେବେ ଚାଲ ଜାନକୀ ଆସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ।